नाम बनमाली महाली ग्राम रानीपाली। केउ फूल अमावस्या दिने फुटे ना? 3टा प्रश्न पारे ननील केउ फूल अमावस्या दिन रे फुटे ना? अमावस्या दिन केउ फूल ने फुटे जानिछ? मुई से फूल जाती के पद्म फूल अमावस्या दिन नहीं। बिना अरण्यर काठ, बिना मेघर पायन, बिना कुंभारर हांडी किए रोषई करथिले केउ जीव पानी पिए नाही? आगो आतिल तो बंधु करिल भल गो बिना मेघर पानी मुख पखाल। आगो आतिल तो बंधु करिल भल मा बिना मेघर पानी मुख पखाल। आगो बिना अरण्यर काठ आनिब, आगो बिना हांडी रे गो भात रांधिब। युक्त कर तिनी चरती की चूल कबारे कर प्रचार। तो बंधु एबारटा लोक बाकी मन नहीं कर बिना मेघर पानी मुख पकाल सेटा कोनोसी मेघर पानी नहीं हितिबा। बिना अरण्यर काठ आनिब कोनोसी जंगलर काठ नहीं आनिब। बिना हांडी रे बिना कुंभारर हांडी रे भात रांधिब। बिना मेघर पानी बिना अरण्यर काठ बिना हांडी रे भात रांधिब के खाइती बुझे कर कहमा। आगो नड़िया पानी को मुख पखालई चोपा को करई काठ। खिपिणी मजरे रांधि खाई दिले प्रभु श्री जगन्नाथ। बिना नड़िया पानी को मुख पखालई चोपा को करई काठ। खिपिणी मजरे रांधि खाई दिले प्रभु श्री जगन्नाथ। नड़िया पानी को मुख पखालई चोपा को करई काठ। खिपिड़ी मध्य रांधि खाई प्रभु श्री जगन्नाथ। नड़िया गोटे जदि फलिथिबा गछरे नड़िया भितरे पानी थिसी सेटा हला बिना मेघर पानी। तो भितरे कोनोसी मेघर पानी भरी बने बिना मेघर पानी मुख पखाल बिना अरण्य रे काठ आनी कोनोसी जंगल काठ नहीं थिबा। से नड़िया दिन चोपा थिबा से चोपा के जे जली करी प्रभु रांधि तो बिना कुंभारर हांडी रे भात रांधि। नड़िया देखबो जे कान थिसी से कान भितरे खिपली कर नहीं थिसी कान करछि जे नड़िया खिपली गो खिपली। तो सेई खिपली रे प्रभु रांधि करी खाइथिले बोली करी सेटा श्रीफल बोली कर नाम दिया गला। बिना मेघर पानी नड़िया भितरे पानी अछि। बिना अरण्यर काठ चोपा के काठ करी बिना हांडी रे भात ई खिपली के फटई करी प्रभु रांधि करी खाइथिले। आ जेन भितरे गुहा अछि सेटा भात बने बुझि पारुछ। आगो श्रीफल बोलीण ताहार जे नाम सुन आहे साधु जन। खिपड़ी मजरे रांधि खाई पिले प्रभु श्री नारायण। प्रभु श्री नारायण नणदे प्रभु श्री नारायण हो प्रभु श्री नारायण हो नणदे प्रभु श्री नारायण।
আগন্তু রাজবহুল সকল আরতি দিন আর বাস চরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণারবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী কি। 2 নম্বরে আমার তাଙ୍କର ନାଁ ତୁମେ ଲେଖିଲେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ବର୍ଷା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ଯେଉଁ ବଜ୍ର ମାରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ କେଉଁ ହାଡରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଉମେଶ ପଟେଲ ପଟେଲ ବାବୁ ତ ଦିନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କିଏ ଦେବଗଣ ହନୁମାନର କଣ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖମା ଯେ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଗଜ ବେଲେ ହାତୀ ହାତୀ ଯେତେ ବଲ ନେଇ ଯିବେ 1000 ହାତୀ ମିଶିକରି ଯେତେ ବଲ ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ହାତୀ ଐରାବତ ହସ୍ତିର ହେତେ ହାତୀ ହେତେ ହାତୀର ବଲ ଗୋଟେ ହାତୀରେ ଅଛି ତାର ନାମ ହେଲା ଐରାବତ ଐରାବତ ହଜାର ହଜାର ଐରାବତ ହସ୍ତି ମିଶିଲେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ହେବା ଇନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ ବଜ୍ର ଦେଖିଛନ୍ ସେ ବଜ୍ରରେ ହେତେ ଶକ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେଇ ସମୟରେ 7 ଦିନ 7 ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କରିକରି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ବଜ୍ର ମାରିଲା ଯେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ବଜ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ আর শোণ শোণ সুজ্ঞা জান দেই কারি মন গীতা মহাভারত তরু মুহি দেউছি প্রমাণ চূড় বলি দেখ দানব দান আগ মধ্যপুরে দেখ সেহু করিলা কারণ ଦାନବ ଥିଲା ବୃତାସୁର ବୋଲି ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା ବର ପାଇଲା ପରେ ଅସୁର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନନିଲ ଆଗତେ 33 କୋଟିଏ ଦେବତା ପରାସ୍ତ ହୋଇଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅସୁର ମାନେ କରିବା ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣାଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସକେ କେନ୍ତା କରି ଆମକୁ ତାକୁ ମାରିଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇମୁ ତ ଯେତେବେଳେ 33 କୋଟି ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଅହରହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୃତାସୁରଙ୍କର ତାର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ପଚରାଲେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବୃତାସୁର ବୋଲି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ପାଦ ତଲେ ଖଟେଇଛି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି ତାର ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇମା ପ୍ରଭୁ ତ ବ୍ରହ୍ମା କାଇଁ ବୋଲି କରି ବର ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ଆଗ ଦଦିତି ଋଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ବଜ୍ର ତିଆରି ହେବ ଆଗ ସେହି ବଜ୍ରରେ ବୃତାସୁର ମରଣ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମା ଧୃତାସୁରକେ ବର ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଋଷିର ନାମ ହେଲା ଦଦିତି ତ ସେଇ ଦଦିତି ଋଷିଙ୍କର ଯେନ୍ ଅସ୍ଥି ହାଡ ବେଲେ ଇ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଇଆଡେ ଆସ ହାଡଟା କେନ୍ତା ଥିବା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ ସେ ହାଡରେ ଯଦି
से अस्थि रे जदि गुटे अस्त्र बनवा बोले से अस्त्र रे ही वृतासुरंकर मृत्यु है हेबाग आगो देव शिल्पी आसी देख से अस्त्र करिथिले आसी अस्त्र को इंद्र राजा आंकु तो जणकर हाड़ ददिति रुचिंकर हाड़ जदि वज्र बनी पारबा से वज्र रे जदि वृतासुर मृत्यु हेबा बोले से ददिति ऋषि मुई मोर हाड़ के काहे देबी बोले गोटे कथा संत कवि भीम भाई कहितले मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हे मुई जणे लोग जदि मरबी जगतर जदि कल्याण हेबा निहाती भाबरे मोर देह के समर्पण करे बोले निजर सो इच्छा रे ददिति ऋषि तांकर मृत्यु वरण कले आ ददिति ऋषिंकर अस्थिरु इंद्रंकर ब्रज बने गीता महाभारत पुराणे रहिछि प्रमाण आग बन पर्व कथाए करहे दिन षडंगी बाबू 7 कांड रामायण कथा पकड़ी रामायण रे 7टा कांड अछि महाभारत रे केतेटा पर्व अछि इटा वन पर्व रे लेखा हिचे ददिति ऋषिंकर तांकर अस्थिरु वज्रटा बनी 18 खन महाभारत रामायण आउ केते खन पर्व भी 18टा थी पारे हां तापरे 3 नंबर भी আছে का केते न केते देइछन ग ताले तो सकाल कई जीवन आपका तमे जने लोग का तो ना बोले आज्ञा मना कहि करके पुत्रा भव तुलसी जन्म हां केतोटी शाखा थिला से तुलसी गछरे केतेटा शाखा गोटिए जट थिला ओ जटरे केउ देवता थिले सही देवतांकर नाम कोन बुआ ओ अधुआ क्योंकि बुआ बुआ मागो तुलसा देवी मागो तुलसा देवी अटोसी कृष्ण प्राण बलवी मागो तुलसा देवी मागो तुलसा देवी प्रभातुतीन मुख चाहिन संध्या काले संध्या देई ओदा वस्त्र पिंदी पाद तेरिने वैकुंठ लभिमा पाई मागो तुलसा देवी अटोसी कृष्ण प्राण बल्लभी मागो तुलसा देवी तुलसीर माल तुलसीर चूड़ तुलसी भूषण होई तुलसी मुखरे लय लगाइले नील चक्र दिशुताई मागो तुलसा देवी अटोसी कृष्ण प्राण बल्लभी मागो तुलसा देवी
ଚାରି ପାଖେ ଚାରି କପି ବସିଛନ୍ତି ମଧେ ବସେ ବସୁନ୍ଦରା তুলসী দেবী বলিল ননন্দে রুক্মিণী লিপে চৌরা মাগো তুলসা দেবী কটু শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ বল্লভী মাগো তুলসা দেবী সত্য যুগে তোর সত্যবতী নাম ত্রেতয়া যুগে মালতী সত্য যুগে তোর সত্যবতী নাম ত্রেতয়া যুগে মালতী দ্বাপর যুগরে নাম তো ত্রিপুরা কলি যুগে দুর্গাবতী মাগো তুলসা দেবী কটু শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ বল্লভী মাগো তুলসা দেবী তো তুলসীর শাখা হলো চারিটা কিন কিনটা তো সে চারিটা শাখারে কিন কিন দেবতা বাস করিছন আগো মূলে তোর গঙ্গা ডালে তোর বিষ্ণু পত্রে দেবতাঙ্ক বাস মূলে তোর গঙ্গা ডালে তোর বিষ্ণু পত্রে দেবতাঙ্ক বাস তো পত্র পড়িলে মনই হুরই কহই গলে কদাচ মাগো তুলসা দেবী কটু শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ বল্লভী মাগো তুলসা দেবী মূলে তোর গঙ্গা বেলে ভগবানଙ୍କର যে মূଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବାସ ମୂଲେ ମୂଲେ ବେଲେ ଗଛର ମୂଳ କାଲେ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ ଯେନ୍ ଡାହି ମାନେ ଥିସି ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ପତ୍ରରେ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେନ୍ ରୁକିଥିବେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଚାଉଁରା ସେ ଚାଉଁରାରେ ନିଜେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାସ ଚାରିଟା ଶାଖାରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଖାଲି ତୁଳସୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି ତୁଳସୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ 7ଟା ନିୟମ ଦରକାର 7ଟା ନିୟମ ଦରକାର ଆଉ ସେ ନିୟମ ପାଳନ ନେଇ କରି ପାରବରେ ତୁଳସୀ ଯେତେ ସେବା କଲେ ବି ତମେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ तो आमे जदि तुलसी सेवा माँ माने करमा बोले आमे जिनका घर के प्रवेश करमु घर रो बाम पटे तुलसी वृक्ष थिबा एक नंबर बेले 2 नंबर पूर्व दिगरे तुलसी वृक्ष रोपण करबे इजा माने पछे करना एटा कोन घर बाटे दिबा जा गोटे गोटे करे नंबर लागी छे आधार कार्ड माने जनता नंबर लागी आधार कार्ड तो जमा है पैन कार्ड जमा है
2 নম্বরে পূর্ব দিগরে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করা। 3 নম্বরে যেତେବେଳେ মା ମାନେ ତୁଳସୀ ସେବା ପୂଜା କରି ଆସନ୍ ସକାଳ ସକାଳ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କରି ଜଳ ଦାନ କରସନ୍। ଜଳ ଦାନ କଲା ସମୟରେ ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ଜଳକୁ କେବେ ବି ଏନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ନେବେ, ଏମିତି ଚିନ୍ତିରେ ଦିଆ ସେଟା ଗୋଟେ ପାପ ଲାଗେ। 4 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ମାଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ତୁଳସୀ ସେବା କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ଦାନ କରିବା। ଦୀପ ଦାନ କଲା ସମୟରେ ଦୀପଟା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ ଥିବାର କଥା। 5 ନମ୍ବରରେ ସେ ଦୀପ କେନ୍ତା କରି ମୁଡ଼ାବେ ଦୀପ ଏନ୍ତା ଜଲେଇ ଦେଇକି ରଖି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏ ନେଇ ପତ୍ନୀ ଦିଦି ଜଣେ ପତ୍ନୀ ତି ରଖି ନାଇଁ 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 ଦୀପ ଯଦି ଆମେ ଦାନ କର୍ମା ବୋଇଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇ କରି ଦୀପଟାକେ ରଖାଯାଏ, ନହେଲେ ମା ଧରିତ୍ରୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଇ ଭୁଇକେ ହଁ ହଁ ହଁ। 5 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗରବତୀ ଜଲାସି ଅଗରବତୀକୁ ସେ ଭିତରେ ଫୁଟି ଦେସୁ କି ନା ମହନିଆ ଦେନ୍ତି କରକିନା ମାଟି ନା କୁଟିନା ସେଟା ଖୋଜିବାରଟା ଭଲେ ସେଟା କୌଣସି ଧୂପ ଦାନିରେ ରଖାଯାଏ। ପତାନି ଗୋଟେ ବି ଝାଲମାର ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର୍ମା ବୋଲେ ଏଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଦେଇଦେବା। ଇ ଆଙ୍କିନା ଦେଲେ ନି ହେ ಈ 7ଟା ଏଇଟା କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗ ଯେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏଇ 5ଟା ଆଙ୍ଗ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ କରିକି 5ଟା ଆଙ୍ଗ ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗଟା ହେଲା କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗ। ନକୁଳ କେନ୍ଟା ମାଲ ନକୁଳ ಈ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ಈ 5ଟା ନିୟମ ଯଦି ପାଳନ କର୍ମା ବୋଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମା ପୂଜା ପାଏ ଆଉ ସେ ନାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।